লাও যেনেকে পাতৰ তলত থাকে চৰকাৰো ৰাইজৰ তলত থাকে ৰাইজৰ ঊৰ্ধ্বত নহয় যিহেতু পৰামৰ্শটোত মেৰিট আছে যে হয় দুমাহ থাকোতে পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ন এটা সলনি কৰিব নালাগে বিষয়টো আমি ডেফিনেটলি আমি বিবেচনা কৰি অহা 2-3 দিনতে আপোনালোকক ইয়াৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যি পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ আমি অনুষ্ঠিত কৰিম দুই এজন ব্যক্তিয়ে মোক জনাইছে যে পৰীক্ষাত নতুন নিয়ম এই বছৰ কৰিব নালাগে কাৰণ আৰু যিহেতু দুমাহ আছে গতিকে আমি পুৰণা বা আগৰ বাৰৰ দৰে পৰীক্ষা পতাটো উচিত হ'ব আমাৰ চৰকাৰখনে সদায় ৰাইজৰ কথা শুনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰে কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰোঁ লাও যেনেকে পাতৰ তলত থাকে চৰকাৰো ৰাইজৰ তলত থাকে ৰাইজৰ ঊৰ্ধ্বত নহয় যিসকলে মোক এই পৰামৰ্শটো দিছিল দুই এজনে অলপ গালিগালাজো কৰিছে আৰু কিছুমানে ভালকৈ পৰামৰ্শটো দিছে গালিগালাজ কৰা সকলকো মোৰ মৰম জনাইছো আৰু ভালকৈ কোৱা সকলকো মোৰ সন্মান জনাইছো আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ অহা 2-3 দিনত আমি বিবেচনা কৰিম আৰু যিহেতু পৰামৰ্শটোত মেৰিট আছে যে হয় দুমাহ থাকোতে পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ন এটা সলনি কৰিব নালাগে বিষয়টো আমি ডেফিনেটলি আমি বিবেচনা কৰি অহা 2-3 দিনতে আপোনালোকক ইয়াৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰিম I guess खुलुमबाय कामसार बर' सेनजाना फिनिक्स जाबाय गोबां गोसो गोथारै बरायगोन जाबाय दिनै मोनसे टपिक लाबोदों बे टपिकआनो स्पेशली जोंनि फंबाय बिनानावनि थाखाय स' बिथांमोना जाहाथे बे ब्लगाव फैदोंबा जोबजासे नायबानो जाबाय जाहाथे स्किप खालामालासे इसे बुजिनो हागोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों प्लिज अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुनानै अन खालामना ला आरो जेसां हायो ब्लग लाइक शेयार कमेन्ट खालाम स' बेनो बयबो भिडिअ क्लिपखौ नुबाय जानो हो मानो होनबा मामाया सोलायबाय रावखौ मानो होनबा फार्स्टआव बेलेग होनदोंमोन जाहाथे बे एडिआर एग्जाम 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एग्जामखौ जाहाथे एपीएससी बायदि खुंनाय जासिगोन होनदोंमोन स' बिथाङा लोगो लोगो सोलायबाय कन्ट्रोभार्सि जानाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना साखाफारा जाबानो जाबाय जाहाथे गोदान रुलाव नङा दा गोजाम रुलावनो एग्जामखौ खुंनाय जासिगोन होनदों जाहाथे मेन्स आरो भाइभाखौ लानाय जासिगोन स' ग्रेड 3आ 15-22-29 सेप्टेम्बराव एग्जामखौ लानाय जागोन होनदों 7500 भेकेन्सि दं नोंथांमोना एकदम मोजाङै सेस्था खालाम जाहाथे फंबाय बिनानावमोन जाहाथे पास जायो आरो ग्रेड 4 20 आरो 27 अक्ट'बर 4500 भेकेन्सि जायफोरा ग्रेड 4आव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोनाबो जाहाथे फरायाखैबा दिनैनिफ्राय एकदम रेडि जाखा मोजां फरायनानै साखाफारा जाखा जाहाथे पास जायो स' बेखौनो खावलायबाय जाहाथे आरो लोगोसे पुलिस जायफोरा पुलिसफोरावबो एप्लाइ खालामदों फंबाय बिनानावमोनहा बिथांमोनाबो गोबां खस्थ' खालामगासिनो दं ग्राउन्डफोराव खारगासिनो दं एक्सारसाइज खालामगासिनो दं आं नुबाय थायो स' बिथांमोनाबो जाहाथे दुरबल जानाङा मरेल डाउन जानाङा जाहाथे एकदम गोसो होनानै जाहाथे रानिं खालामो प्रेक्टिस खालामो जाहाथे फिजिकेलाव पास जायो स' बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे बिथांमोननि 3 अक्ट'बरनिफ्राय 3 अक्ट'बराव लागोन होनदों फिजिकेल टेस्ट होनदों जाहाथे मामाया स' नोंथांमोना साखाफारा जाबानो जाबाय आरो बिसोरनि 6434 पस्ट एप्लाइ खालामनाय दंखायो स' बयखौबो बेस्ट अफ लाक होनो जाहाथे बयबो फरायनानै जाहाथे साख्रिखौ लानो हायो बेखौनो आं शेयार खालामनो लुबैबाय जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावखौ जाहाथे साख्रि लानो थाखाय खाबु मोनो साखाफारा जानो थाखाय खाबु मोनो होननानै स' बेनि थाखाय आसा थाबाय निश्चय नोंथांमोना साख्रि लागोन होननानै स' बेखौनो शेयार खालामनो लुबैबाय जाहाथे যিসকল গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এপ্লাই কৰিছে সেইসকল যাতে ভণ্টি ভাইটিসকল যাতে একদম প্ৰেক্টিছ কৰে ভালদৰে যাতে গ্ৰেড 3 15-22-29 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা এক্সাম লোৱা হ'ব বুলি কৈছে 7500 পোষ্ট গতিকে যথেষ্ট পোষ্ট যাতে চেষ্টা কৰক নিশ্চয় চাকৰি পাব আৰু গ্ৰেড 4 যিসকলে গ্ৰেড 4 এপ্লাই কৰিছিলে 20-27 অক্টোবৰ 4500 ভেকেন্সি আছে গতিকে নিশ্চিন্ত থাকক একদম ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰক পঢ়ক
তেতিয়াহে পাছ কৰিব পাৰিব কাৰণ মামাই অলৰেডি কৈ দিলে কাৰণ আগত কি কৈছিলে নতুন নিয়ম মতে APSC নিয়ম মতে এক্সাম ল'ম বুলি কৈছিলে গতিকে সেনেকা নহয় গতিকে পুৰণা যিটো ৰুল আছিলে সেইদৰে ল'ব যাতে মিন্স আৰু ভাইভা সেই হিচাপে ল'ব গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আৰু লগতে আমাৰ পুলিচ যিবিলাক কামাণ্ডো পুলিচত ভৰ্তি হ'বলৈ একদম কষ্ট কৰি আছে ৰানিং কৰি আছে সেইসকলৰ ভাইটি ভণ্টিসকলৰ বাবেও ভাল খবৰ যাতে 3 অক্টোবৰ পৰা ফিজিকেল টেষ্ট লোৱা হ'ব গৈছে 6434 জন এপ্লাই কৰি থোৱা আছে হয়তো তোমালোকে এপ্লাই কৰি থোৱা আছে নিশ্চয় ব্লগটো চাইছে যদি ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰক নিশ্চয় পাব চাকৰি যদি ভাগ্যত আছে অকল ভাগ্যত ক'লেও নহ'ব নিজেও চেষ্টা কৰিব লাগে সকলো ভাগ্যত নাথাকে নিজৰ নিজে চেষ্টা কৰিলে চাকৰি পোৱা যায় গতিকে আশা থাকিল নিশ্চয় সকলোৱে চাকৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰে যাতে চাকৰি পায় स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै आं बेखौनो शेयार खालामनो लुबैबाय जाहाथे नोंथांमोनखौ जाहाथे साखाफारा जानो थाखाय स' आंनि ब्लगखौ जुदि मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम नोंथांमोना आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो खनाय बेलाइकन दं बेखौ थुनानै ला स' आरो जायफोरा आंनि इउटुब चेनेलाव नायो बिसोर मोनसे जाहाथे फेसबुक पेज कामेश्वर अफिसियेल फेसबुक पेज आरो प्रोफेशनल डासबोर्ड दं कामेश्वर बर' बेखौबो फल' खालामना लायो आरो जायफोरा फेसबुक पेजाव नायो प्रफाइलाव नायो जाहाथे आंनि इउटुब चेनेलखौ कामेश्वर बर' इउटुब चेनेल बेखौबो जाहाथे साबस्क्राइब खालामना होयो अननानै जाहाथे आं बिदिनो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो स' नोंथांमोना सापर्ट खालामबा निश्चय मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हागोन मिजिंथिबाय स' दिनैनि टपिकआ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर स' बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग